guys! We are in Westveld, the mall of the Netherlands. Shopping or window shopping. So keep on watching. Ang laki ng mall, guys. Kapit Bitaw. So, ayan guys. I'm so excited. First time namin dito. Ayan guys, it feels like nasa Mall of Asia kami. Charot. Punta muna kami sa Stradivarius. Yung favorite na store ni Bunso. So, ayun guys, nasa bahay na kami. Tapos na kami mag-shopping doon sa The Mall of the Netherlands. Actually, konti lang yung mga binili. At saka si husband lang at saka si Bunso yung may mga binili doon. At saka super duper daming tao. May time na nga na, actually, dito sa Netherlands, okay na hindi mag-mask. Pero kanina, napamask kami kasi dikit-dikit na, hindi ka na social distancing. So, ayan guys nga, nasa bahay na kami. Maya-maya naman, kami ay aalis. Meron kaming dinner reservation with my mother-in-law kasi parang tradisyon namin na magbabakasyon kasi kami at parang tradisyon namin na bago kami magbakasyon, kami ay nagsasalo-salo. So, normally, nagluluto ako dito sa bahay. Pero this time, we decided na sa restaurant na lang kami kumain kasi 'di ba super tagal dito ng lockdown, so at least now open na yung mga restaurant, so why not sa restaurant kami mag-dinner. So yan, ang ganda pa ng sunflower pero sayang itatapon namin kasi nga kami ang magbabakasyon. So, ayan, we are on our way para sa dinner namin. Medyo maulan, pero paano pa din, mainit. Matatanaw na yung restaurant na pupuntahan namin. Een mooie ronde tafel voor 5 voor jullie. Nou, dit is een ronde tafel voor 5 dus. Yan yung pangalan ng restaurant, Hitdorp. Dat is zonde, dat is de eigenaar. Hij had ketting. Ja. Magtiti na tayo guys, ang daming flavors na pagpipilian. Ik zei, ik moet je even wachten. Ik zelf als Willy Winter, die had haar aura nog. Ik had gisteren... Ketting. Ja. En toen daar niet meer open. Ik zeg... Parang ang dilim dito guys. Ik zei, ik moet je even wachten. Nadidiliman ako sa restaurant na ito. Haar aura nog. Ik had gisteren... So ayan yung mga flavors Je ng mag ook... tea. Wat doe je? Lekker. Morgen heb ik weer vlees. Wat dan? Morgen heb ik weer vlees. Je pizza. Ja. En die wist eigenlijk helemaal van niks. Dus, wie wil er een broodje? Als iemand heeft, wil ik. En, dus maar ja, ik denk dus dat het alleen op de heenweg is, omdat je dan uit een hoog risico... Ayan, si Mader may En ibibigay je gaat natuurlijk naar na een veilig pera sa mga bata. Veilig gebied. Kasi nga Voor magbabakasyon. vakantie en voor Ayan, je oh. Ja, Tapos doon naman kay Kuya.
Di ba? Ang Dus, sweet ng mother-in-law ko. Maar ik zal morgen voor de zekerheid even bellen en even navragen. Italiaans. Oh, wat gaan jullie zeggen? En anders. Okay. Kijk, dan kan je Italiaans ijsje kopen. Is May lekker. pambili daw ng Italian ice cream kasi nga pupunta kami ng Milan, Italy sa aming bakasyon. So, yun. Pang ice cream daw nila. Maar die... Kom anders van dichterbij. Ja, stop het erin. Iets maar. Ja, gaan we in, dankjewel. Spare ribs. Jo, Another spare rib. dankjewel. Ito naman kay husband, tuna steak yung in-order niya, pati yung mother-in-law. Order niyo yung Pokibo in video, ma. Oh, ik zou zeggen, hij was bij mij. Oké, jongens, uitmaken. Maar ik doe jou naar kijken. Dat doe jij ook altijd, toch? Hier, bijna in de saus. Dan moet ik maar het houden. Kain tayo, guys. And of course, it's dessert time. Ito naman ay tiramisu. Yun yung order ni Bunso. Oké. Kijk, dank je. Hoi, ga je goed, hè? Hoi, hoi. Dankjewel. Dank je. Even. Het kleine papeltjes, maar het blijft niet wie je bent. Sorry guys, yung anak ko yung En nou je zacht, ja. Moet je luisteren. Ik woon hier mijn hele leven al. Ja, ik ga het helemaal niet. Yan guys, tapos na kami. Dito na kami sa bahay. Welcome to our... Dito na kami sa bahay guys. Busog na lahat. Busog, lusog.
sa bahay. So, medyo madaming ganap today. Ready na kami magbakasyon. So, yung mga bata, binigyan ng pera ng mother-in-law ko. Pang ano daw nila doon sa Italy, pang gastos. So, yeah. Nag-mall, nagpa-vaccine pala. Kanina pala, before kami nagpunta sa mall, second dose vaccine pala ni Mister. So far, wala siyang masamang nararamdaman. So, sana, ganun tuloy-tuloy. So, yan guys. Sana nagustuhan niyo itong video na ito. Don't forget to comment, like, and subscribe, of course. And para sa mga bago naming subscribers, please don't forget to click the notification bell para updated kayo whenever we have new uploads. Hanggang sa ulitin. Bye! Stay safe!